Kodokon Santal Union Santarang Asdareng Kendo Komitirang Noa Cetan Basi Helmel Re উপস্থিত আমি বিশিষ্ট অতিথি আমন্ত্রিত অতিথি লগতে আজদারেং প্রাক্তন সম্পাদক তথা সদৌ সান্তাল ছাত্র সন্থাৰেং প্ৰাণিক সহপাৰণিক বীৰেন চৰেন মহাশয় আৰু নডে চেলেংহাট যোৰহাট জিলা সমিতিৰ এছুৰেং কৰ্মকৰ্তা আৰু লগতে বাপুৰাম বেচৰা মহাশয় আবার যেহেতু চেতান বাইসিরেং নোয়া উসুল পিন্ডারে দুরুয়ানি যেটা বক্তব্য এমিনিকিটা কো আরো নোয়া বক্তব্য আজমেন সময় ভাঙ কানা যেহেতু ইং বারিয়াখান কথা রোল কাতে ইয়া কথা মুচেগি আবো তিন শৈক্ষিক অর্থনৈতিক আরো যে বিকাশ তিন হুইও লাগিছিল আবো সাঁওতাল সমাজরে যেহেতু বহুত হে খানা আর যেহেতু আবো আরো কুরুমুটু কাতে অলপ ডিসিপ্লিন মেনটেন লাগে শিক্ষা লাগে মেনতে ইয়া আহ্বান হেনা যেহেতু আবো দিন নয়া মিটিং রেং দর্শক কই কানা কো নয়া মিটিং রেং দর্শক কই কানা কো আর ননে লেকচার দাকো কই বা মেন দাকো কই তিন যদি আবো নিজরা মেটেন প্রোগ্রাম রে আবো হে কাতে যদি হানতে নাতে দাঁড়া না বন তো নয়া চেয়ার মাটি কো আগুরেন চে অর্থ তাহে না তিন নয়া সভাখনাই তুলিয়ে পি যে আবো যদি অনুষ্ঠান রে আবো ধৈর্য যদি বানুয়া অকয়া ধৈর্য তাহে কেন চেতান না উসুল পিডারে হর দূর তাহে না কো যেহেতু আলে যখন স্টার্টিং হই না উনখনা নিতক দূর নালে ন মাটিরে কিন্তু তিন আবো না ধৈর্যর অভাব বহু কানা আবো মিটিং করে আর না ধৈর্য অভাব লাগায় আবো যে কোনো মাং আপন বা দাবি আপন আবো না দাবি কো পূরণ হইলে কিছুমান পলমতে হইয়া যেহেতু আবার তিন কাটি গিটা করে না কথা কেটা মেন হতে পারে নি অঙ্গনবাদীরে আপে নেলবে নতুন শিক্ষা নীতি চেন বাজায় তিন যেহেতু যাহারে সাঁওতাল স্টুডেন্ট না কোয়া যাহা আসামিস না কোয়া যাহা বড়ো না কোয়া যাহা নেপালি না কোয়া যাহা মিসিং না কোয়া যাহা আহোম না কোয়া যাহা মটক না কোয়া ওনা কো জায়গারে নিজর লাই লেকচার पे অঙ্গনবাদী কর্মী को सिखाओ सा जतो बटन ताहे तिनाडी राजकारी दिन करा तिनाबे नडे सेलेंघाट देखान काटी অঞ্চল रे सारांश उदोखम सान्ताल उन्नयन संस्था केंद्रीय अधिवेशन से बाहा उत्सव हुई कना अड़ी राजकारी दिन करा आर मेटे राजकारी दिन करा तिहिन साराम सान्ताल पठवा सावतावा तिहिन जन्म दिन कना जन्म दिन खातिर हो दिन साराम सान्ता पठवा सान्ता आयुर को सावते उदोखम सान्ताल उन्नयन संस्था आयुर को के इंटरनेट गुणमान जोहारी बातोkan तनाडी भागनारे दिन तीन असम दिसम रे तीनों मेलान बाईस रे पेड़ा लेका ताहेकान तीन असम रे 12 लाख संताल मेला बना मेनते मेनकेदा ओना दो बांग तीन साराम संताल पठवा संता संगे क्लियर कापे केना तीन 12 लाख खन 13 लाख असम दिसरा संताल जात करा तीन आसाम खन बाहरे उड़ीसा बेंगल झारखंड से विभिन्न राज्य रे जे संताल को भेड़ा कोआ उनके भी वंशधर अब आसाम रे हो संताल जत मेनते दिन उपरुम बन एमदा दिन अब रोड रे सेरेंग रे मेना लेका एना कठी बाई मेटे सेरेंग केदा रोड मेना तबना धर्म मेना तबना से ऑल मेना तबना और धर्म मन आपरे जत्रे मन आदो दिन अब आपदार दिबन कोली चौबा अब बानुआ चे दिन संताल जता हरक बादे पर एहब कते लाई लाकचार को एहब कते सेरे सेरे के एहब कते दिन जतो ताहेन तुले दिन अब संताल जत बानु चे हो बानु हर लका बन ताहेन कना तो दिन अब
तीरा दिन रे खजाक सचेतन से शिक्षित को हुई रे दिन कना दिन बेलान माइस रे आयमा लेकान बक्ता को मेना बन कना अबो लहा लगे दिन को घोड़ा बन खोजो कना ओना घोड़ा अबो बाबन हताव दाड़े कान खातिर ते पासे तेहिन अबो जत संताल जत भारत दिसम से आसाम दिसम बन तायना बकान फिर सनम 2003 सन रे 22 दिसंबर रे सांताली भाषा भारत रे संविधान रे एक चिडोल रे बोले तबना 22 दिसंबर दिन